Jaga anak lanang, jaga anak wadon pada angele. Wong saiki bocah SD durung nikahan nembe pacaran be ngundangi ayah karo bunda. Pada ngetapel kayak ransel, lengket kayak permen karet, bonceng-boncengan nganggo rok mini, rok pacet, sing belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kayak gue numpak motor metadak, kan jadi SMS silitnya meletek separo. Ulane sedurunge nyinggung bab pernikahan, nyong ngarepan aweh ngartin dingin bab dasar jenenge arane wong tua. Menikahkan anak itu ternyata kewajiban orang tua jikalau anak sudah cukup umur, is benar-benar secara mental pun mateng, maka orang tua punya kewajiban menikahkan anaknya. Ning sedurunge dinikahaken, wong tuane wajib memberikan dasar ilmu agama, dasar pendidikan. Jangankan sampai pendidikan, jangankan sampai nafkah, bareng bayi lahir goer umur 7 dina, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Bayi lahir umur 7 dinten dipun paringi asma sing apik, dipotong rambutnya, kemudian dipun sembelikan hewan akikoh. Nek bayi wadon wedhuse setung nyong direwangi kader jawab galtok pepelit. Ulang jenengan jawab ya kayak ge pasote baleni ulang. Nah ngapa sih wong menungsa harus diakikoh? Karena arane wong kok durung diakikoh berarti wong iku esinang jero pegadean. Lane kadang-kadang Pak Susmoro, Bu Leli, Bu Darwati, Bapak Ibu, arane wong kadang anak bocah diomongi kok angel nemen, meriangen baik, mungkin karena belum diakikoh. Wis diakikoh kok tetap nakal, mungkin ada karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Tapi nek wong kok durung diakikoh berarti esinang jero pegadean. Mulane disembelih hewan akikoh kelicire getih niku kanggo nebus wong nang jero pegadean. Mulane bayi wadon wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Ki artinya apa? Bukannya Islam ke hura-hura, tapi Islam niku lagi aweh ngerti bahwa nek ana wong tua bisa manak tapi kok ora bisa mengakikoh putra putrine. Jangankan sampai mengakikoh, pendidikan pun tidak terrealisasi nggo putra putrine, berarti wong tua dolim. Mulane zaman saniki ana bahasa nanggone anak-anak milenial ataupun di media sosial dengan ungkapan jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Menurut saya bahasanya kurang tepat. Dikirane miskin orang duwe rezeki, wong miskin tetap dibageni rezeki. Bukti nyata anak bapane pengusaha, mamane PNS utawi bidan, nikah puluhan tahun durung meteng-meteng, berarti kan urung diwehi rezeki anak. Tapi si miskin kadang-kadang dipun paringi rezeki tidak melulu harta. Si miskin pun kebagian rezeki. Bukti nyata sing melarat dibalangi sempak tok meteng. Apa dudu rezeki? Rezeki. Maka dengan kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, dalam rangka menekan populasi ben jumlah masyarakat Indonesia tidak terlalu beranjak tambah kata, niku bahasa yang kurang tepat. Soalnya ngapunten, wong miskin mawon terkadang diparingi rezeki ilmu. Bapane mung tukang deres, bapane tukang tandur, mamane tukang buruh, tapi jebule tetep nitipna anake nang TPQ, tetep nitipna putrane nang pondok, tetep bisa biayani sekolah. Walaupun nun sewu terkadang bayarane sekolah kadang-kadang terlambat, jenenge kemampuan. Tapi kan diparingi rezeki ilmu, nyatane wong tuane duwe kesadaran sing penting anak sekolah karo ngaji. Niki rezeki. Berarti wong tuane duwe keluasan rezeki bab ilmu pengetahuan.
Makanya dengan bahasa jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin untuk menekan populasi, niku kalimat salah. Pakailah kalimat nek kepingin menekan populasi, jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Lah iya, zaman saniki sing wis nikah puluhan tahun durung meteng-meteng malah nggo momok omongan. Dadi bahan gosip gunjingan nang masyarakat. Tapi sing durung nikah kok meteng disi tanggane ngucap ora apa-apa, iku arane nyelengi nabung. Sing puluhan tahun nikah kok ternyata nggo rasan-rasan, durung nikah dirasani, wis nikah ya dirasani. Durung duwe anak ya dirasani, anake akeh ya dirasani. Nggih Bu nggih. Pancen lambene wong cilacap. Ngapain mawi cilacap? Hari gampang lambene bongkok dadakan. Jenengan ngarani lambene mumpuni berarti mumpuni dudu wong Cilacap maning ye. Aku saiki melu bojo lanang dadi Temanggung ye. Salu ala Nabi Muhammad. Kadang durung nikah mesti tanggane ngucap. Melas nemen ya. Wis tua malah durung-durung rapi. Bareng liwat dirasani perawan tua. Bareng wis nikah, Bu, tanggane ngucap maning. Jarene kuliahe dhuwur, nanti tekan sarjana. Bareng bojo uli tukang becak. Lih. Lagi bahagia dewek-dewek dengan pilihannya masing-masing kok. Tanggane ngucap maning. Ulang tahun bojo ora meteng-meteng. Ketara ki sing lanang ora urip. Bareng bisa meteng program hamil, ikhtiar doa, ikhtiar ibadah, ikhtiar medis, bareng bisa hamil, bayine babaran lahir metu, tanggane puputan bayi, tilik bayi kok ngerasani bayi nembe lahir, lambene ora mirip bapane. Ana wong kene lambene kayak gue ana, tukang rasan-rasan ana, wonge mangkat, kerudungnya warna apa? Sorry ye, kerudung ireng orang mung nyongkrok ke Yusartina, bekam kamisem ini sajem, kerudung ireng orang mumpuni tok, dadi angger lambe seneng rasani biasanya kerudungnya ireng, oke kambine warna ireng, jago ngapa ngadeg, pernah weruh aku gue, baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal. Untung wonge nyong ora tersinggungan. Jajal nek tersinggungan mikir tak gletak natak tinggal bali. Wong amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Dadi nek bahasane jangan punya anak dulu kalau masih keadaannya miskin, kalimat salah. Tapi jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Mulane arane wong nikah kok bareng diparingi anak-anak akikoan. Ya wong NU kan idik-idik selamatan. Idik-idik selamatan. Kon ngerti jebulen duwe anak kuwi tanggung jawabnya gede. Mai jeneng anak selamatan. Anake babaran lahir metu selamatan. Anake sepitan selamatan. Ranking siji selamatan. Gawe omah selamatan. Mantune meteng selamatan. Meteng maning selamatan maning, dela-dela selamatan supaya wong tua masyarakat kue ngerti, sing akhire sing mau arepan anake akeh, dadi akhirnya gue menekan jumlah populasi dengan cara anak-anak kabeh sak piturute, bukan menolak rezeki, tapi memang kedadi manage, kedadi atur, ning nganggo bahasa kalimat sing tepat.